ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱮᱵᱤ ᱢᱳᱲ ᱨᱮ ᱞᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ 8 ᱡᱩᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱩᱲᱢᱤ ᱠᱚ ᱮᱥᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱮᱥᱴᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ দাদা তেহেন নয় যে বাঁকুড়া ᱨᱮ ᱦᱮᱵᱤ ᱢᱳᱲ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱛᱮᱯᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ? ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱩᱲᱢᱤ জাতি ᱱᱩᱠᱩ অনৈতিক ভাবে রাজনীতি চক্রান্ততে ভোট ব্যাংক ফায়দা লুটাও কাতে সরকার ঠান সিআরআই পরিবর্তন को চেষ্টায়दा ᱚᱱᱟ পরিবর্তন বিরোধ রে সরকার হুঁশিয়ারি হয়ে গেল যাহাই হক আইদার যাহা আসল আদিবাসী উনকু যদি বাপাড়া ছমা যাহাই অনৈতিক যাহাই কোনদিন সরকার মতো হয়ে গেল সে কোন সে আদিবাসী বাং কানা কো উনকু চেতা রে কোন ধরনের বাং দুঃখমা ওনা খাতির এই নডা বলে সেটা করা নিয়ে পর বাংলা তেহেন ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱵᱤ ᱫᱟᱵᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱯᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱯᱚᱫᱚᱠᱷᱮᱯ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? সংগঠন জমিত কাটে কৃষি বাংলা বন বন আকারে তো এই ফিউচারে গোটা ভারতবর্ষ বন লাগুন টার্গেট হয়ে গেল এবং এই বিষয়টা তো সিঙ্গেল গে জুলুবা আদৌ বাবুন বাতাও আবুয়া যাহা হোক नॉय जे आबो आदिवासी को चेतान रे से जहाँ एसटी सर्टिफिकेट चेतान रे जहाँ फेक नेल जामो कना नो फेक एसटी सर्टिफिकेट बाखराते माने आपे चे पे ले जा एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बेंगल तरफ राज्यव्यापी माने पश्चिम बांग्ला बंद हुई 12 घंटा दाबी दावा जहाँ अब सरकार से छत्तीसगढ़ को जहाँ षड्यंत्र को पूरा विरुद्ध रखे रास्ता जो दिन पर्यटन समाधान पाला उनदिन आरो बृहत्तर कायदे आंदोलन दरकार हुई पश्चिम बांगला तो मिट्टी करापन जहाँते एसटी सर्टिफिकेट हुआ तक नियमकरण किंतु एखन तो एमन हो हाट बाजार आलू पटल जहाँ जहाँ एसटी सर्टिफिकेट करापन जुक्त मे एमएलए चाहिए जहाँ को एमदा उनको जन को अरेस्ट कुमा और जहाँ को हतावदा उनको फेक एसटी सर्टिफिकेट इमिडिएट बातिल होता और जहाँ फेक एसटी सर्टिफिकेट को चाकरीदा उनको इमिडिएट चाकरी को बरखास्तमा नहीं आले सरकार ले दाबी दाबी तेहेन नॉय जे हेबी मोड़ रे बन जावरा आकना तो चे खातिर ते बन जावरा आकना काटी जुदीम लई खान माने चे उद्देश्य काते तीनो हेबी मोड़ रे जावरा आकना तो मिटन के उद्देश्य जहाँ तो यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट बेंगल रेना उद्योग रे जहाँ राज्यव्यापी अब अनुष्ठित होना होते के तीन बंद सेलेद हुई कना बंद सेलेद होना मिटन के मेन मोटिव तो हुई कना जे आदिवासी को जे षड्यंत्र माने अब आदिवासी खातारे परिचय ताको ओना विरुद्ध रे प्रतिबाद करते के रास्ता रे और मिटन बड़ कारण तो हुई कना सरकार जे सीआरआई रिपोर्ट बदलाव चेष्टा परिवर्तन चेष्टा विरुद्ध रे षड्यंत्र और सपोर्ट अनैतिक भावे तो ओना लगी तीन जतो हर जतो सानाम नोडे जहाँ उद्देश्य काते बन सेलेद आकना नोआ उद्देश्य जुदी बांग सफल होता बना से जुदी बांग सक्सेस होता बना ताले परवर्ती पदक्षेप चेद हुई যত দিন পর্যন্ত না সমাধান বন ᱧᱟᱢদা উন দিন বন আন্দোলন আন্দোলন রে বন যোগদানা আর তারপরেও যদি বাং বন ভেদাওয়া हड़प तारा बीर सिधु कानू सार्जुम गिर हड़प तारा बीर सिधु कानू सार्जुम गिर हो होले रे किने हेलबे दुमेल दुमेल भगुना डिहिरे हो होले रे किने हेलबे दुमेल दुमेल भगुना डिहिरे।
ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱚᱛᱡᱚ ᱠᱚᱨᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ उनको को बढ़िया संतार हर संतार समाज रे गिद्रे संतार समाज रे बाबू भाई को आज को लीडी हो संतो क्या मजो कथा बनसे জেলা জুড়ে 15 एकाल तो आले पे ऐसे जबाई तबना जहां मोटरसाइकिल निदान सीता खन ভাবে শান্ত শিষ্ট হবে जबन कते को ठेला पारम कदा रोका गाड़ी के ठेला पारम मजो कथा बनसे প্রতিনিধি আছে আমাদের মাননীয় लाइन दिए ছোট पे ठेला पारम मजो कथा बनसे এই আশা করব এই বাঁকুড়া জেলা যে বার্তা পৌঁছে বাঁকুড়া জেলা নেতৃত্ব পারানিক চন্দ্রপুর আপে সামানে আরদা সিং দহাইতা এই আশা রাখি যদি না হয় সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হবে যদি না আরদা সিং দহাইতা সে আমি সেটা খন জবন ভক্তবন পারম ছোয়া কাট পোয়া নৌকা যে লই না তে রাতে মোটরসাইকেল ঠেলা করতে পারম চৌকত বলতে রেল পথ থেকে শুরু এই আপডে সালাম করতেন যাই তো গোড়াগুড়ে তো সেটা তবনা বিদোসরি হেনা কাটবনা সেটা খন লোক মোটরসাইকেল ঠেলা করতে যেমন তো পারম তে থাইতে নৌকা যে পারম চৌকত বলতে আলো অসুবিধা করা hor tej hechal hor tehin abo raj machi raj katet Regar Champagor khon abo laga saha katet tehin ako ko durub akana tehin bibhinno bhabte bibhinno somoy re bibhinno nyutum katet tehin no bharat borsh re ko raj da ar abo do poradin projar leka nit hobe na bona abo lagin jaha undang joro tahe kana jaha undang joro बुझे तबन बो बया जहां उडंग जोड़ो ताहे कना ओका समय ना जोड़ो कना मंडल कमिशन रा जोड़ो कना जहां समय दिसम हटी जाव कना जहां जखन नाहाचार खातिर ते जखन मन लेई किदा जखन आबरन पुरु पुरु जखन तिलका माछी बिरसा मुंडा सिधु कनु जखन कोलिवर आलिया हो पूर्ण जीवी क्षमा रे ना क्षमता बिना तले हक बिना तलिया ब्रिटिश आखिर जखन मन थेला दूर किदा ब्रिटिश जखन को देटलो कना उन समय तेहिन नको हड़ को उनतार